नमस्कार जय जगन्नाथ। आज 10टी गुरुत्वपूर्ण मुख्य खबर गुड़िक जानापी भिडियो को शेष पर्यंत देखूँ। जदि आपण मैंने आम चैनल प्रथम थर पर भिडियो देखुता ताहले आम चैनल को एवं सब्सक्राइब कर पाखर आसुवा बेल आइकन को देवे ऑल उपरे क्लिक कर रखुँ, जहाँद्वारा प्रत्येक दिन आपण मैंने आम चैनल माध्यम सर्वप्रथम न्यूज भिडियो देखिपारे। तेज चलतु डेरी नक खबर पर नजर पकाइबा। एवं 2 नुहे वर्ष को 3 थर बढ़ महंगा भत्ता। अष्टम वेतन कमिशनर बड़ उपहार। जानतु डीए पॉलिसी कौन। केंद्र सरकार अष्टम वेतन कमिशन को अनुमोदन करने पर यह नूतन वर्षर देश में कार्यकारी होइछि। यह फल केंद्र सरकार कर्मचारी दरमा एवं पेंशन एक उल्लेखनीय वृद्धि हेब बोली आशा करा जाउछि। केंद्र सरकार द्वारा प्रदान कर सूचना अनुसार अष्टम वेतन कमिशन अधीन कार्यरत एवं अवसर प्राप्त केंद्र सरकारी कर्मचारी दरमा भत्ता एवं पेंशन संशोधन करा। एही कमिशन केंद्र सरकारी कर्मचारी माननकु दरमा वृद्धि सहित महंगा भत्ता डीए वृद्धि प्रदान करिबो। बेसिक सैलरी एवं सैलरी स्ट्रक्चर रे प्रमुख परिवर्तन। सरकार विश्वास करती जे वर्तमान मुद्रास्फीति एवं वर्धित खर्च को दृष्टि रखी कर्मचारी दरमा गठन में संस्कार आनिबा आवश्यक। तेणु अष्टम वेतन कमिशन अधीन बेसिक सैलरी एवं सैलरी स्ट्रक्चर प्रमुख परिवर्तन विषय विचार करा जाउछि। एही कमिशन केवल दरमा वृद्धि पर्यंत सीमित रहिबो नाही, बरं कर्मचारी आय को अधिक स्थिर एवं भविष्य सुरक्षित करने उपरे मध्य ध्यान देव। फिटमेंट फैक्टर को अष्टम वेतन कमिशनर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण दिग भाव में विवेचना करा जाए। तेबे चलतु जानिबा परवर्ती खबर। भारत को पुणे शुल्क धमक देले ट्रंप। मोदी को कहले एमिति रूस ठारू तेल किणवा बंद न कले कौन हम जानतु संपूर्ण खबर। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला विरोध में तांको कार्यानुष्ठान पर खबर रे अछंती। एही समय रे से भारत संपर्क में एक गुरुत्वपूर्ण विबृति जारी करिसेंती। से भारत को चेतावनी देइछंती जे शुल्क आहुरी वृद्धि करा जाय पारे। से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रूस रो मध्य उल्लेख करिसेंती। ट्रंप भारत समेत अनेक देश उपरे शुल्क लागू करिसेंती। गुरुत्वपूर्ण कथा हेउची से भारत उपरे 50% शुल्क लागू करिसेंती। एक एएनआई रिपोर्ट अनुसार ट्रंप भारत उपरे शुल्क लागू करने विषय रे उल्लेख करी कहिसेंती एही प्रसंग रे सेमाने प्रकृति रे मते संतुष्ट करने को चाहूथिले। प्रधानमंत्री मोदी जड़े बहुत भल व्यक्ति। से जानिथिले जे मु भारत द्वारा रूसीय तेल किणवारे खुशी नुहे। तेबे चलंतु जानिबा परवर्ती खबर। बैंक स्ट्राइक धर्मघट घोषणा कले बैंक कर्मचारी। जनवरी मासरे लगातार 4 दिन बंद रहिबो बैंक, नचेत आपन को आसंता मास पर्यंत अपेक्षा करने को पड़ी पारे, कारण बैंक गुड़िक धर्मघट घोषणा करिसेंती। धर्मघट गोटे दिन पई हेबो, किंतु 3 दिन पई काम बाधा प्राप्त हेबो, कारण धर्मघट पूर्व बैंक गुड़िक मध्य लगातार 3 दिन छुट्टी रे रहिबो। फलस्वरूप लगातार 4 दिन पई काम बाधा प्राप्त होई पारे, जहाँ साधारण लोकंक पई सेमानंकर बैंक काम सारिबा परे समस्या सृष्टि करि पारे। आसंतु आमे आपन को यह मध्य जणाइबु जे बैंक गुड़िक केउ तारीख रे धर्मघट घोषणा करिसेंती एवं सेमानंकर दाबी कौन। लगातार 4 दिन पई बैंक गुड़िक बंद रहिबो। यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन रो तत्वावधान रे बैंक कर्मचारी यूनियन गुड़िक जनवरी 27 तारीख रे देशव्यापी 5 दिनिया कार्य सप्ताह लागू करिबा दाबी रे देशव्यापी धर्मघट धमक देइछंती। तेज चलंतु जानिबा परवर्ती खबर। 7 तारीख पर्यंत विभिन्न जिले में कुहुड़ी नहीं पाणीपाग विभाग आकलन। सोमवार ठारू राज्य में पुणी शीत बढ़िबो। राति तापमात्रा 2 ରୁ 4 डिग्री कमिबो। आभ्यंतरीण ओडिशा और दक्षिण ओडिशार अधिकांश स्थान को थराइबो शीत। पाणीपाग विभाग एभली आकलन करिछि। आसंता 7 तारीख पर्यंत राज्यर अनेक स्थान में एभली घन कुहुड़ी रहिबो बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। जाजपुर और नयागढ़ जिले में सर्वाधिक कुहुड़ी रहिबा नै विभाग आकलन करिछि। सेहीपरि आसंता 3 दिन राति तापमात्रा 2 ରୁ 4 डिग्री खसिबा संभावना रही। सोमवार फुलबाणी, बौद्ध, अनुगुल, सोनपुर, बलांगीर, टिटलागढ़, नुआपड़ा, नवरंगपुर रे राति तापमात्रा 10 ରୁ 12 डिग्री भितर रहिबो। मंगलवार फुलबाणी रे 8 डिग्री, कोरापुट रे 9, बौद्ध और भवानीपाटना रे 10, राउरकेला, सुंदरगढ़ और झारसुगुड़ा रे 11, केन्दुझर, ढेंकानाल और मालकानगिरी रे राति तापमात्रा 12 डिग्री रही पारे। तेज चलतु जानिबा परवर्ती खबर। लभरू चाकरी गला। कोटी कोटी लांच नहीं धरा पड़े। शेष में देवालिया हो गले आईएएस अधिकारी। एमिति एक घटना सामना को आसी जहाँकि सारा देश में चांचल्य खेलाई देछि। देश में जड़े आईएएस
ଅଫିସରଙ୍କୁ ଅନେକ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ। ମାତ୍ର ନିକଟରେ ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଏପରି କିଛି କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି। ଗୁଜରାଟ ସରକାର 2015 ବ୍ୟାଚ୍ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନଗର ଅଞ୍ଚଳର ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଟେଲଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଜାନୁଆରୀ 2 ତାରିଖରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଇଡି ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରି ନିବାରଣ ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ତଦନ୍ତ ଚାଲୁ ରହୁଥିବାରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଇଡି ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ପଟେଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭୂମି ବ୍ୟବହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଭେନେଜୁଏଲା ପରେ ଆମେରିକା ଟାର୍ଗେଟରେ ଆଉ 5 ଦେଶ, ଏଭଳି ଧମକ ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଭେନେଜୁଏଲା ଉପରେ ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଏବେ କାହା ପାଳି? ଆମେରିକା ଟାର୍ଗେଟରେ ଏବେ କିଏ? ଆମେରିକା ଭେନେଜୁଏଲା ଉପରେ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସିଲିଆ ଫ୍ଲାରେନ୍ସଙ୍କୁ ନିଜ ଦେଶକୁ ଉଠାଇ ଆଣିଛି। ଭୟଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆମେରିକାର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଚୁପ୍ ବସିନାହାନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ଭେନେଜୁଏଲାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଦେଶର ଅନ୍ତରୀଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡେଲସି ରୋଡ୍ରିଗେଜ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ଭାରି ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଭେନେଜୁଏଲା ଉପରେ ପୁଣି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇପାରେ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଧମକ କେବଳ ଭେନେଜୁଏଲାରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ସେ ଏକକାଳୀନ କଲମ୍ବିଆ, କ୍ୟୁବା, ଇରାନ, ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ମେକ୍ସିକୋକୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ଅତିରିକ୍ତ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି 2026 ପାଇଁ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଜରିଆରେ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗରେ ଗ୍ରୁପ୍ ବିର ପାଖାପାଖି 118ଟି ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏହି ପଦବୀ ମଧ୍ୟରୁ 40ଟି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି, ଯାହାକି ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ଚାକିରିର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଜାନୁଆରୀ 10 ତାରିଖରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ। ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ 2026 ଜାନୁଆରୀ 10 ତାରିଖରୁ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ଜାନୁଆରୀ 30 ରହିଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସରକାରୀ ଓପିଏସ୍ସି ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୂଚନା ଯେପରିକି ଯୋଗ୍ୟତା, ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଚୟନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନିୟମ ଆୟୋଗଙ୍କ ୱେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଅତିରିକ୍ତ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ପଦବୀ କୃଷି କିମ୍ବା ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ପଢ଼ିଥିବା ଏବଂ ସରକାରୀ ସେବାରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଫସଲ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣ୍ଡିସ୍ ଆତଙ୍କ। ରାଜ୍ୟର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଗୁରୁଜଙ୍ଗଠାରେ ଥିବା ଜବାହାର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣ୍ଡିସ୍ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। 30 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ଅନ୍ୟ 100 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍କୁଲରେ 569 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାବିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ପଛରେ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ଦାୟୀ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆସାମରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଭୂମିକମ୍ପ। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ତୀବ୍ରତା 5.1 ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଥରିଲା ଘର। ସକାଳେ ସକାଳେ ଥରିଲା ଆସାମ ମରିଗାଓଁରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା 5.1 ରେକର୍ଡ। ଭୋର 4:17ରେ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ। କେହି କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ଦୋହଲିଲା ଆସାମ। ଭୟରେ ଘରୁ ଧାଇଁଲେ ଲୋକେ। ଗୋଟେପଟେ ଶୀତ ଏବଂ କୁହୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଭୂକମ୍ପ। ଭୟ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, କ'ଣ କରିବେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ ଲୋକେ। ସକାଳର ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା କିଛି ଲୋକ ଶୋଇଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଭୂମି କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ମରିଗାଓଁ ବ୍ୟତୀତ ଏହାର ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲା ଯଥା ନାଗାଓଁ, ଗୁଆହାଟୀ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଉପତ୍ୟକାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଲୋକମାନେ ଭୟରେ ନିଜ ନିଜ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଖୋଲା ସ୍ଥାନକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ। ବହୁତକ ପ୍ରାସାଦ ଏବଂ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଭୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି।
सोमवार भुवनेश्वर यूनिट 2 स्थित अभियोग प्रकोष्ठ आयोजित 16तम जनशुणाणी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी राज्यर विभिन्न प्रांतरू आसिथिबा लोकंक समस्या शुणिछंती। अभियोग शुणिबा सह से सबुर त्वरित समाधान पाई निर्देश दैछंती। एने मुख्यमंत्री सोशल मीडिया एक्स रे लिखिछंती, जनतांक अकुंठ विश्वास और आस्था ही आमको प्रतिदिन निरंतर सेवा करने पाई अपार शक्ति जगाउछि। तो यह थिला आज दिन 10टी गुरुत्वपूर्ण मुख्य खबर। यही प्रत्येक दिन लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज देखिए आम चैनल को एवं सब्सक्राइब करी पाखर आसुवा बेल आइकन को देवी ऑल उपर क्लिक कर रखुँ, जहाद्वारा प्रत्येक दिन आपण मैंने आम चैनल माध्यम सर्वप्रथम न्यूज वीडियो देखिपारे। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज नेटवर्क ओडिया।